السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. سوف نرى اليوم درس جديد وهو متعلق بلي pronoms relatifs composés، وهما lequel, lesquels, laquelle, lesquels avec ES à la fin, duquel, de laquelle, desquels avec S à la fin, desquels avec ES à la fin, auquel, à laquelle, auquel avec S, auquel avec ES à la fin. Qu'est-ce que c'est un pronom relatif composé? كما قلنا آنفا، هما les pronoms relatifs composés sont les mots lequel, lesquels, laquelle, desquels, desquels, de laquelle, desquels, auquel, auquel, à laquelle، وهما مجموعة من les mots كلمات تتكون من انطلاقا من lequel. Les pronoms relatifs sont formés avec plusieurs mots. Ils sont formés à partir des mots quel. Ils peuvent être contractés avec une proposition A et 2. Ils s'accordent en genre, en nombre avec le groupe de mots qu'ils remplacent. وسوف نرى لكل حالة من الحالات مثالا ليتضح الأمر. L'emploi des pronoms relatifs composés et la forme des pronoms relatifs composés اللي غادي نشوفوهم فيما بعد، وسيتضح لنا كل حالة من الحالات اللي كنستعملو فيها le pronom relatif. كما كتشوفوا في هاد الطابلو أنه الكل من les pronoms relatifs اللي يمكن يتواجدوا. L'emploi des pronoms relatifs composés غادي نشوفوا وحدة بوحدة وغادي نضربوا لها مثال. غادي نشوفوا الأول lequel, laquelle, lesquels, lesquels. On emploie le pronom relatif lequel après une proposition sur avec. ما كتكونش A أو 2. Ils s'accordent en genre, un nombre avec le nom. هنا في هاد الحالات lequel, laquelle, lesquels, lesquels كنستعملوها مما كتكونش A 2. ما كيكونش كتستعمل proposition A ولا 2. بالعكس le pronom relatif الآخرين auquel ou duquel اللي كتستعمل avec la proposition A ou la proposition 2 دائما كتكون كترمبلاسي le mot اللي كيكون مسبوق soit ب A soit ب 2. ناخذ مثال lequel, c'est le collègue avec lequel j'ai eu quelques problèmes.
هنا ما كاين حتى حتى دو. المثال الثاني وهو المتعلق le pronom relatif الثاني هو laquelle. هادي كنستعملوها الفيمينان، lequel كنستعملوها المذكر المفرد، laquelle المؤنث المفرد كذلك. C'est la table sur laquelle j'ai écrit toute mon enfance. La table, c'est féminin, singulier, c'est pour ça on a remplacé par le pronom relatif laquelle. كاين المثال الثالث هو lesquels، وهي كتستعمل le pluriel féminin، أي كيكون الجمع المؤنث، كتعوض لنا الاسم اللي كيكون مؤنث في الجمع. Vous connaissez les deux magasins devant lesquels on a installé magasin عوضت لنا lesquels عوضت لنا lesquels on a installé l'abribus. lesquels المؤنث اللي هي الجمع المؤنث. Les deux valises avec lesquelles j'ai voyagé ont disparu. Les valises sont pluriels féminins remplacés par lesquels avec deux L, ES à la fin. Toujours avec l'emploi des pronoms relatifs composés, le pronom relatif contracté duquel, de laquelle, desquels, أي أن pronom relatif lequel qui s'amène avec la préposition de. Ils sont issus de la contraction de la préposition de et des pronoms bien sûr lequel relatif composé, lequel, laquelle, lesquels et lesquels avec deux S, avec deux L, ES à la fin, يعني féminin. فيما كتكون دي devant هاد les pronoms relatifs كتاخد le forme de quel ou desquels حسب الحالات واللي غادي نشوفوهم الآن. de laquelle هذا le féminin المؤنث de laquelle. C'est une pièce à propos de laquelle nous avons longuement une pièce se remplacée par de laquelle à d'autres la pièce. On a longuement discuté. المثال الآخر دائما مع l'emploi الاستعمالات ديال البرونون relatif composé. المثال الآخر duquel هادي المذكر هي de plus quel تعمل المذكر. te souviens-tu du titre du film à la fin duquel nous sommes du film duquel عوضت لنا le film duquel nous sommes allés danser la semaine dernière. de film عوضت لنا duquel كما كتشوفوا
الاستعمال دائما مع les pronoms relatifs الاستعمال ديالهم. المثال أو ديكال هادي هي البلوريال مي البلوريال المذكر جمع المذكر. Les amis loin desquels nous vivons restent chers à nos cœurs. Les amis عوضت لنا desquels لنا les amis هما pluriel مذكر جمع مذكر pluriel masculin. دائما مع l'emploi des pronoms relatifs composés. المثال الرابع desquels وهي كتستعمل le féminin le pluriel. Dans les îles j'aime les ruelles étroites au bout desquelles ruelle عوضت لنا desquelles une ruelle pluriel il y a une ruelle عوضت لنا desquelles au bout desquelles on aperçoit la mer. هنا le ruelle desquelles عوضت le ruelle في هاد الجملة. كتستعمل pronom relatif pour éviter la répétition. باش نبقاو نقولو لي رويال كنقولو دي رويال ديكال في المثال السابق. هنا غنشوفو الكال الاخرى هي البرونون ريلاتيف كونتراكتي auquel à laquelle auquel اي اللي كتستعمل avec préposition a يعني اللي lequel اللي كتستعمل كتكون سابقها a. هما 4 auquel à laquelle بالنسبة للفيمينا auquel بالنسبة للبلوريال auquel بالنسبة للفيمينا اللي كتكون مختمة ب es à la fin. Ils sont ici la contraction de la préposition a et des pronoms relatifs composés lequel, laquelle, lesquels et lesquels avec 2 L, ES à la fin. نشوفوا كل حالة على كل مثال على حدة من خلال تركيبه في جملة غادي يتضح لنا كيفية الاستعمال. الحالة الأولى هو auquel وهي كتستعمل للمذكر singulier ماشي pluriel. Le roman auquel je pense est un des tout premiers écrits. auquel عوضت لنا le roman بحال غندير le roman au roman je pense درنا auquel je pense est un des tout premiers écrits en français. المثال الثاني ديال l'emploi ديال pronom relatif composé اللي كنستعملوه هو à laquelle وهي كتستعمل le féminin المؤنث المفرد. Nous, non, je n'ai pas écouté l'émission à laquelle tu te réfères. هنا l'émission à laquelle عوضت لنا l'émission. دائما في استعمال لي برونون ريلاتيف كومبوزي. هنا غنشوفو المثال ديال البلوريال auquel pluriel féminin أي الجمع المؤنث دائما اللي كتسبق proposition a. Les œuvres auxquelles tu fais le plus souvent allusion. هنا les œuvres باش يقول aux œuvres دار auxquelles tu fais le plus souvent allusion sont toujours très littéraires. Très littéraires. دائما مع les pronoms l'emploi des pronoms relatifs composés غادي نشوفوا المثال ما قبل هو auquel
وهذا هو الجمع المذكر. الجمع المذكر. Les chercheurs peuvent créer des concepts auxquels personne n'a jamais pensé. هنا des concepts auxquels عودت لنا des concepts عودت لنا auxquels باش نعودو auxquels personne n'a encore pensé. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى درس جديد.